Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sepuh, para tretan, para jemaah arisan tiap malam Jumat saya kesedayan abatan kaula muljaaki kireng lebet aki pangkir kaula anjunan sedaja malam mangken areng sareng muji syukur da anjunan ibun Allah Subhanahu wa taala karena kaula sedaja selalu keparingan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tak terhitung banyakipun nikmat-nikmat ipun Allah saya paringaki dek kaul anjunan sedaja. Di antara nikmat-nikmat ipun Allah arepaki nikmat beres sehingga kelaban kebadan beres kaula anjunan sedaja bisa menghembus nafas kelaban sampurna, narik nyabah mengeluar ke dalam karena abah paringin beres kita kelaban sampurna. Karena manabi abah keparingan sakit setuju tak sae, hanya tak sae, ada tak sae, bahkan kadang asarin lo sae kita karena abah lo beres. Jadi kaul ajunan saja paringin beres kinto situng kanikmatan secik rajana dari Allah Subhanahu wa taala sehingga misalnya abah terus ngelaksanakan ibadah dekat Allah bisa kelaban sampurna karena abah keparingan beres. Kadang-kadang abah terus ibadah tapi karena faktor abah sakit kengkari terus ila dari kak dintoh kaula anjunan sedaja keparingan beres kinto syukurin dekat Allah Subhanahu wa taala kelaban arteh nikmat kinto gunaaki dek panapa seteti ridona Allah Subhanahu wa taala. Kadu kalaipun salawat salam malar muka selanjutnya tetap kator dek Gusti kali sedaja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima Kanjeng Nabi kinto ampun berjuang kangkui nutuaki jalan-jalan seloros, jalan-jalan setepak nujuh de ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun kaula ajunan sedaja kinto atoro Kanjeng Nabi kinto nyamanah atoro jalan seampun pakon sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedaya para sepo tretan jamaah arisan sekestaja nabatan kaula muljaaki. Selanjutnya pun pamausan kitab iki kinto depak mangken mas'alatun idza qilah lakah wa kaifa tu'minu billahi. Pertanyaan mun beda tanya kesampian katipan apa saya maksud iman dekat Allah Subhanahu wa taala.
dek Allah Subhanahu wa taala kinto kaul setuju cukup lebet iman apa napa caucan iman kuah lo bisa ngalin lo bisa atemuh jadi kaul sareng ajunan ipun Allah kinto lo bisa ngalin neng alam dunya kinto manabi kaulu keparingan bejre bingkengan masuk ke surga insyaallah dalam akhirat neng surga kinto bakal abangki sang Allah Subhanahu wa taala lamun alam dunya ka dinto kaulu ajunan saja cukup iman artinya yakin kelamun ateh cek lakar Allah Subhanahu wa taala kinto bede bahkan lamun beda orang ngucap neng alam dunya kinto atau mubi Allah hukum orang kita kafir. Dia bunyi syair wa man qala fid dunya yarahu bi ainihi fadzalika sindikun tagha wa tamarrada. Seartiipun pasira orang badereng dunya kinto ngocak ningalin Allah kalaban tengal hukum orang kinto kafir sindik. Jadi abak kinto cukup kalaban iman dek kabadepun Allah Subhanahu wa taala. Karena panapa boleh kaul ajunan saja manusia biasa. Para anbiya, para rasul kita sebisa apang kisareng Allah Subhanahu wa taala. Swarga cek mungkin ki masa oding namun kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situng keistimewaan dek kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang malam Isra Mi'raj kinto kanjing Nabi bisa bertemu langsung bertatap muka cek mungkin atau langsung sareng Allah Subhanahu wa taala bahkan nerima perintah solat kinto tanpa pelantaraan malaikat Jibril langsung dari Allah ke kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kinto situng keistimewaan epon kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain kanjing Nabi kinto tak ada bisa bahkan cek dalam Al-Qur'an Nabi Musa kinto oning matur dek Allah teroni ngala Allah debuna Nabi Musa Rabbi arini andur ilaika pangeran ya Allah ajunan pengetela kula dek ka ajunan keng teroni ngala kalau dek ka ajunan jadi Nabi Musa kinto munajat matur dek Allah Allah ni katero ete ngala teropat dengah dari madhabun Allah qala lantaroni adabu Allah dek Nabi Musa lantaroni lo bekal ngetelak tibing Muhammad Musa ni dek kesengkok cepon re ngaji nahu lan nika harfu nasbin wastiqbalin artinya bani karo mangken seterusnya mungkin alam dunya nikah lo kira bisa ningalin dek Allah walakin indur ilal jabali bi Allah taala mung kaki lo percaya Musa je lo bisa ngetelak sengkok lo kelar ngetelak sengkok bi Allah taala Nabi Musa nikah ibri hujjah cek mungkin pakon ngalin ke gunung wandur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa saufa taroni wa gunung do bikiling Musa cek di terong ngetel angkok debun Allah deki kaki mau ngetelak gunung juga abang tetap sadar lo elang ingatan tetap sadar deki dia kuat kaki ternyata sampun Nabi Musa gitu ningalin dek ke gunung saya gunung ni kai paring nur epon Allah Nabi Musa gitu pingsan pas lo sadar jadi berarti gitu Nabi Musa gitu lo kelar ningalin deka detepun Allah Subhanahu wa taala. Panapa boleh cak mungkin manusia biasa semacam kaulis deje kinto lo bisa ningalin detepun Allah. Mana bi kaulis deje parengin bejreh parengin selamat.
bagi kita neng alam akhirat neng swarga eka disah bekal ningalin dek Allah Subhanahu wa taala sejepun keterangan ningalin dek Allah neng swarga kita situng kenikmatan setade pentingah artinya kenikmatan selain penting bi nikmat pun ningalin dek apun Allah kita kalah saja ada pentingah kita ningalin dekat adat pun Allah Subhanahu wa taala. Bila dari kak dinto sareng Kanjeng Nabi karena abak kinto lo bisa ningalin dekat adat Allah maka bi Kanjeng Nabi pesen tafakkaru fi khalqihi wa la tafakkaru fi dzatihi. Sampian kapi kermikera di badina Allah baik kebaik Allah ni kermi sampian kugengku ngenkangen lamun di badina Allah kita iku gengku engen kangen ikir pikir bisa numbuhaki ketebalan iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi dzatihi mun adada Allah cekir pikir amargana kaula sareng ajunan saja kinto lo napa akal kita terbatas lo duke kangku mikir datipun Allah Subhanahu wa taala karena panapa boleh mikir dekat datipun Allah Subhanahu wa taala mikir dekat makhluk Allah seanya roh saos abak kita lo duke lo jepok jelas kaul saja kita agaduan roh ki mulo agaduan roh asana lo kumpul kita ya terakhir kelum tanah alias seita jadi kaul saja kita jelas agaduan roh lah mungkin mau ditanya aki sampian ngaku je andi roh bede iki mak roh na sampian lo kira bisa jawab ben aropa panapa erona sampian penikah juga ndok kira bisa jawab itu ero kita makhluk Allah di badina Allah kengku lebih sampian lo jepo lo duke dek seanya ero kita karena bi Allah ampun epe mut dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Debun Allah yas'alunaka bakal atanya orang banyak dekat ibing Muhammad anir ruh dari masalah roh. Lebih kanjing Nabi bi Allah mun orang atanya masalah roh dekat kanjing Nabi pakon jawab kulir ruh min amri rabbi. Jawab Muhammad urusan roh aja benitang urusan min amri rabbi urus tentang pangeran artinya kanjing Nabi lo oning pada lo oning nikah bi Allah soro kebala urus tentang pangeran wa ma utitu minal ilmi illa qalila sampian setelah nikah bi Allah paringin ilmu sekoni sering beragi kinto saking sekoning ilmu separingin Allah dek kalau saja kinto penting lagi pada naben aing tasik capurin jarum tanto namun jarum capur ke aing kan becah le sebecana jarum ni ka andingku lebih sampian saja ilmu kau ajunan saja kinto secekang jarum kinto tasik kinto ilmu na Allah cak mungkin jadi lo beni napa lo bisa beni karo lo kening penting lah karena lo okor cek keng becana jarum cek secap-cap ki minta gitu keng sebecana jarum senapa keng sebecana jarum kita ilmu manusia penting bi ilmu pun Allah Subhanahu wa taala sampai dalam Al-Qur'an kita eneng surat Kahfi kadisah buaki a'udzu billahi minasyaitonir rajim law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada seartipun law kana al bahru midadan umpamana aing tasik nika dadi mangsen
li kalimat rabbi kang nulis ilmu na pangeran la nafidal bahru qablan tanfad kalimat rabbi yaktena aing tasik nika asad ilmu Allah ki lo tade bahkan walau ji nabi mislihi madada umpamana ki mendatang saing tasik nika boleh ki lo cukup kiyah. Gitu artinya saking luas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mingkana mingkele debuaki wa ma utitu minal ilmi illa qalila kaulis daji kinto keparengen ilmu sepentera kati napa pentera kinto sekoni muni banding de ilmu pun Allah subhanahu wa ta'ala munten kula kinto pada manusia aja bukan ngatela orang bisa kok bayi zaman mungkin bisa ke bayi HP, bisa ke bayi televisi, bisa ke bayi kapal terbang, lo keton, iki kan keton itu mah, iki penting di abe lo oning apa cek boleh aku bayi orang berdan HP kita mau metek lo bisa, to kangen nak kadang lo oning banyak selo oning program-program banyak selo oning, apa boleh aku bayi, lagi to batas ilmu kaulajunan saja saya barengin Allah subhanahu wa ta'ala. Para sepuh, para jemaah di sana saya kestajana peten kaula munjaki abdi dak pertanyaan kelak wa kaifa tu'minu billahi katipan apa sampean nikah iman dek Allah fal jawabu maka tining jawab pertanyaan penikah annallahu ta'ala ahadun sangkuna Allah ta'ala panikah situng addata Allah Ta'ala nikah situng la af'ala Allah Ta'ala pangkebaya Allah situng sifat-sifat pun Allah situng lagi tok sedayana situng Allah Ta'ala kalaban dalil dalam Al-Quran kita banyak diantarana nang surat Al-Ikhlas saya debuaki kul huwallahu ahad Allah kita situng juga dalam surat apa nama lagi sah? Surat ayat kursi kadisa, yang ayat kursi juga imau sekadisa wa ilahukum ilahu wahid. Pangeran sampian kabinikah pangeran sesitung. Kita dalil ceponanuna dalil nakli. Mana bidalil akli na dalil secara akal kita lamun Allah Ta'ala kita lo situng engki jelas lo teti alam menikah lamun Allah Ta'ala nikah pas dua lebih telok mana lo teti alam menikah jadi kalaban putih tetina alam ben sesen nikah anandaki si Allah Ta'ala nikah situng saya ngasokanin situng saya teti aki situng jadi lo bertentangan mana bisa kayak ngedua bertentangan apa pada andi karep tibi ebeng misalnya pak mana cang situng apa ujian cang situng apa terang rekok ya. Jadi kalau ben lancar abadana isen alam kita anandaki si Allah Ta'ala nikah situng hayyun juga Allah Ta'ala asifat hayyun adat seudi namun Allah Ta'ala odi kita lo pada bidah sareng kaudien kaulis saja manusia lamun kaulis saja manusia kita odi ngangkui nyabeh napa ngangkui roh tapi kaudien pun Allah subhanahu wa ta'ala kita bidzatihi cumeneng kalaban adat pun Allah jadi lo kalaban alat apa-apa maka dari kadinto kau diinan Allah pun Allah subhanahu wa ta'ala kita karena tak ngangkui alat kita kau dian pun langgeng mana bi kau lanjunan saja karena odi kalaban ngangkui alat maka mana bi alat kita cabut engki sete kau saja odi ngangkui roh beda roh pasangin roh bila roh nanti cabut sareng Allah subhanahu wa ta'ala engki ada alias mati karena oding kau lanjunan saja nikah ngangkui alat roh jadi mana Nabi Allah subhanahu wa ta'ala kinto kau dian ipon tak sekak dinto beli hayyun bidatihi
qaimun bi dzatihi jumeneng kalaban adatipun Allah Subhanahu wa taala. Sekadinto sekader pamaosan kitab Masailu Abil Lais malar muga senaos nik sekoni kinto badhe manfaatipun khususipun dek pribadi boten ngurus tibi langkung-langkung dek para jinan sedaya. Matur sekelangkung tas sedaya perhatian nyuwun sapura tas sedaya kekaliben ya akhirin kalaben ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.